We have a visitors this morning, mga kaisla. Where are you from, ma'am? Are you a vlogger? Yeah. England. Yeah. Wow, nice meeting you. Yeah. He's a vlogger. Ito lang po. Ate. Kuha atong sako ate, palingkurin ni ma'am para matubang sa ma'am diri. Ay, magsiya sa dong. Ah, isa ha. Dili na, okay naman siya diya sa dong. Oh, sige. Ingna sa dong siya. Ah, sa kamera siya, palingkura. Sige. Dito sa kamara dong. Oh, dia. Okay. Siya dong. Ha? Dito lang para ma-enjoy gid siya dito. Sa kamera siya. They want Ma'am. you to sit in the top. Yes. You face here. Yung banan gid ang iyang habana. May kumpiyansa. Ayan. Enjoy the ride. Yung mga kauban, mga kaisla. Si ma'am, nga na to ma'am? Maria. Ma'am Maria from Nunok. Yang gi-testing ano. Sa may imong ngaan sa imong vlogging. Isla Boy, ma'am. Ah, Shout out Isla Isla Boy. Shout out Isla Boy. Ato interviewon mga kaisla, lagi ka nag-alan hopping. Napadoong na, pero di kita mabuya yan ng lamisa. Kaon kita. Ato na mudool na sila. Ma'am, kumusta ma'am? Magbisaya ta. And this is tour. Nice. Good breakfast. How was your Excellent, Mike. yeah, wow, excellent. This is grilled fish. Ate, nakutana naman siya. Naabot naman po namin sa Mindanao. The car's gone. Yeah, you have we'll just take the habal-habal to heaven. We have to go habal to heaven. Dara. Oh, ba. Ba Andre. And that is Andre. Oh, makaon man dayo isda oy. and just suka. Gigitan mo na sige ko ng tour, tibo. Susi. Susi man ang kanila ma'am no? Asa man? Di naman eh. Oh, sige do. Okay. Daga mo ganun. Nah. This is how. Oy, take your picture. Pasambak namin, pambot. Ano? Guys, na ka? Yeah. Yan, bili ka. Bili ka. Napaday puto ni. He's eating habal-habal. Budol fight. Budol. He's having budol fight with the locals. Budol fight. I want vlogger here. Hi. Isla Boy. Thank you ma'am. Oh, followers. He already have so many followers. Atras mo ganun. Ah, di ako gikan. Andre. This is the kasaba. Kasaba yun. That is kamutis delicacy. Asa kong dapit? Kamara, sa ilaw! If you go to Bohol, the delicacy there is kalamay. Okay. If kamotes, putong balanghoy. Grabe. Kapangutan na gid lagi siya dong. You're asking her, we in Mindanao. Dito man ni sa Luyo sa Kwan. So, ito lang. In Mindanao is far. We went very far. Are we in Mindanao? That's what you said. Yeah, because my friend lives in Mindanao. So I wondered did I see it. Yeah, where is the car? Go on. Because I want to see the Is it coming back? No, I'll tell them We to take the... Gatod lang mo ito nunok ma'am, pagpambot lang mo. Ito man migibin. Ito migibin cave. Makato na. Nisiyag to lang dito. Siya ba? Ako dato pa ka naugon. Ano, 10 minutes naman gaya na, kibiyaan na sila. 10 minutes. Naman, unsa ba dito? Dito ninyo kauban?
Toba na Kauban lagi. Dali, dali. Layo man kayo mong naabutan. Gingo mo dihara dihara. Lingawan naman kayo niyan. Tulang diyos. Abot naman kayo economic Mindanao. Ma'am, yun. I want you to eat. Hindi ah. Punya ko ano mo dire? Dili mo to na lamig. This is Ato na lamig bagal. How Pinoy eat together. Eh, sa kaya. Yeah. Sharing. Bindo marite. You want this? Huwag nalagakan eh. Ban man na by heart kay happy man siya. Happy man siya. Basta happy ang guest. Bitaw. Lingawan kayo niya. Yeah, napamili premium. Pre, dito. Kanon mo. Basta mga lang ma'am sa dagat. Busogid. Huwag pa may magdali, may iinom. Asa mga Oh. Kumbate bitaw. kumbati ka. Kami habal dito, asa mga habal dito. Kami na ito din ma'am.